تذهب خير منها. فتهاجر طلبا للرزق، لأنه الرزق كرامة تحفظ به كرامتك. سبحان الله العظيم. الإنسان يعمل بيده ما أكل رجل أو عبد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. يعني ما كانش طعام طيب جميل رائع هايل تاكله كما الطعام اللي تاكله تاع دراهمك. ما كانش ما أحلى منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. النبي صلى الله عليه وسلم عمل رائع، ما شفنا في السيرة، عمل باش يتعلم يخدم، وبعد تاجر وخدم في التجارة. بعد ذلك يعني زوجته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كافته كثير حتى الوقت من بعد ولا تجيه الغنائم وتجيه الآخر. خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش حاجة طيبة وجميلة كما اللي تاكلها تاع ذراعك. لا تستنى فلان يعطيك، ولا فلان تستنى فلان. فلان هذا شكون؟ هو واحد كيف راهو عبد مخلوق زيك، ويحتاج انه يحتاج حتى هو للرزق ويحتاج للماء. راهو عبد كيما انت كيما هو. فأولى تطلب الله تبارك وتعالى ثم تعمل بعمل يدك ما استطاع. طبعا هذا لا ينفي الإكرام بين الناس، واحد يكرم خوه ولا يهدي له هدية، هذا من باب الهدية. لكن نحن نهضر واحد معطل روحه ونطبق يديه ويستنى الناس تعطيه. ها خويا شكون اللي يقدر يصبر لك؟ باك ما يصبرلكش. يصبر عام عامين ثلاثة يقول كريم الطريق روح تخدم على روحك. هذا الإكراميات والأمور هذه أمور أخرى. يعني ما نهضروا واحد. يعني الله عز وجل شرع الهجرة لطلب الرزق. ثم أنت تشوف هذا الناس، هذا اللي يعطي لك وتستنى فيه يعطي لك وترجو أنه يعطي، علاه ما تكونش في المنزلة نتاعو، علاه ما تكونش خدام ولاباس عليك وعندك وتمد أنت باش تاخذ. زوج أمثلة طيبة. أنا عاطل ونستنى في الحاج محمد وين نشوفه ونبدا نرقد في عينيا ونرطب في عينيا نستنى. يا سيدي علاه ما نكونش أنا كي الحاج محمد ونروح نخدم وهذا يقول لك هذا فيكسي واش قال أنا مسيد يعني شوية. وي واحد العالم قال جاء واحد الانسان عادي وجاه قال له يا فلان، قال له واش احوالك لاباس؟ قال له ماني مشيت لطلب الرزق. قال له ما شاء الله. قال له ولكن رايت امرا في الطريق قال فرجعت. واش اخويا شفت؟ قال له والله قال له رأيت في طريقي عجبا. واش هذا العجب؟ قال رأيت طائرا كسيحا أعمى مشلولا لا يفارق عشه. شاف طائر هانديكابي حابسه ما حتى الشوفان ما يشوف. قال فرأيت طيرا آخر يأتي برزق في منقاره فيضعه في فم ذلك الطائر الكسيح. قال فعلمت أن الرزق من عند الله فرجعت عن طلب الرزق. قال له بارك الله فيك. شوف المثال طيب. قال له سبحان الله. قال له يا فلان عجبا لك. قال له أترضى لنفسك أن تضع نفسك في منزلة الطائر الكسيح المشلول لونديكابي؟ قال وما فكرت في بالك أن تكون ذلك الطائر الذي يجلب الرزق للآخر هذاك الكسيح. يعني قال كيف تخير المثال هذا؟ والمثال الأول هذاك أنا ما شفتوش. هو حسها واخدم وجيب وكل الناس. سبحان الله العظيم. لو ما كانش بعد الكرم ما كانش في الميزان. هذا الدين مبني، دين الإسلام مبني على البذل، مبني على الصدقة، مبني على السخاء. الإنسان السخي رحيم، قلبه رحيم. الإنسان اليابس يابس حتى الداخل
يابس. نعم. وش اللي يخليك تمد انت وتعطف وتصرف وتحن على الناس؟ قلبك طيب. هذا واش قلبك طيب؟ حاجه اللي مسلو عين وما تمسلوش جيبه. هذا سبحان الله العظيم. يعني هذا الهجره في طلب المعاش. رقم 5 هذا السفر التجاره، سافر باش تتاجر. هذا ايضا يجي اصلا التجاره يعني باش تعرفوا قيمه المعاش. يعني الانسان يكف نفسه ويصون نفسه ويكفي اهله وعياله، هذا راه جهاد كبير. انا بك الحاجه اللي تصرفها على اولادك راهي تصرفها على اولادك وفيها اجرين وتعد لك صدقه. اللقمة تهزها إلى فم زوجتك يكتبها لك ربي صدقة. قال حاج عيسى ماذا بك ديرها هذه؟ تفكر هي متى؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمنا عائشة تاكل العرق هذا هو اللحم اللي فوق عظمه، هذا يسمى العرق. قال أمنا عائشة تهمش منه همشة. النبي صلى الله عليه وسلم ينحيه وياكل في بلاصته وين كلات هي. يا الحاج عيسى رسولنا الكريم هذا يبينا الكريم، يعلمنا كيف نتعاملوا مع زوجاتنا، يعلمنا كيف ناخذ الامور. احنا نتهاضم مع عبادي. انا ندير هذه انا احسن في روحهم ابوش يكون انت. واش ندير انا الهضره اللي كان يكون سمعها الدار. كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. يبالي معاها الدار ويدير لها لافيسال ويخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم. ما كانش أنا رسول، وحتى كي يحب يقول راهو رسول فعلا، ولكن لا، في خدمة أهله. واحد يظهر له بالليل وكان يغسل معنا في الدار، يظهر له بالليل صحيح. كاينه كلمه نحشم نقولها لكم في بنت ربي عندنا في لغتنا هاي يحط روحه باللي صحيح شيء مثلا مع المراه. ترى باللي هذه فرح يا اخوانا. والله في البلاد كان اللي يقول لزوجته روح غسلي لي رجليا. ما هضروش في المرض ولا ما هضروش الحوايج، ولكن لباس عليه روح الخدمه يقول لها تغسل لي رجليا. ولو كان ما تغسلهاش مشكل، اي والله مشكل، تروح لدارها وتظل. وش المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا النساء شقائق الرجال. انت جايب واحده نورمالمون حبيبتك ولا جايب واحده حاطها عدوتك؟ وين اللي محطوط الاعتبار واش هو؟ كيفاش تجيبها ولازم تغسل لك ولازم تعمل لك ولازم تدير لك ولازم على هذا لازم. على بالك العقد الشرعي فيه هذا ما فيه. العقد الشرعي راه عقد استمتاع، معناها هذه المرأة شرع لك رب العالمين أن تصرف شهوتك الحيوانية معها في طريق حلال. هذا ما فيه العقد. حتى الخدمة والله أخلاق برك. ديننا باش تخدمك وباش تدير لك راهي أخلاق. تعرفت الناس عليها ووالفت الناس ببعضها ولات يعني شغل أمر طبيعي جدا جدا جدا. لا راه يجيبها تخدموه هو وزيد يحتم على امه، تخدم امه وتخدم باباه وتخدم اخوه. يا سيدي ما تعجوز لا ما تعجوز انا لا والله. لا لا انا شايف الحاجه واحده يعني مش غير تخدموه هو، لا تخدم سيكسيون اخرى تابعه. لا هذا شرعا لا. باه الحاج مختار انت على بالي ما عجبكش الحال، بالي راك سافران عليا بزاف. المشكل وين؟ انا زوجتي تطيعني انا، اما انا اللي نخدم امي. فهمت الحاج مختار؟ انا اللي لازم نخدم يما.
إذا تطوعت هي ودارت الحمد لله خير وبركة، ولكن إذا ما تطوعتش الواجب هو أنا اللي نخدم يما وأنا اللي نخدم أبي وأنفي راغم مع التمزية. على بالي هنا الوالدين ما مش غير هيك العادي هاك هي روح طولت عليك شكرا لك الحق. ها ولا شكرا لك معاود كي تنساني معك. Alors, concernant donc la deuxième partie du hadith sur l'immigration, donc Nawawi dit que la partie qui parle de l'immigration, c'est de délaisser les choses matérielles. Et notamment dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'immigration, notamment celle des compagnons de la Mecque vers l'Abyssinie ou de la Mecque vers Médine. Alors, pour rentrer un peu plus profondément dans le sujet, Qasim ibn Alabi, Ibn al-Arabi. قسم صف بارطاجي مش واسم هذاك. Alors Ibn Arabi a partagé, non pas Ibn Arabi a dit. معذور نحب باش نضحكوا مع بعضنا. Alors, il y a donc dans l'immigration, il y a deux formes d'immigration. L'immigration de la fuite et puis l'immigration de la demande. L'immigration, on va chercher quelque chose. Alors, concernant l'immigration de la fuite, il a référencé 6 catégories. Sortir d'un pays. Alors, moi j'avais lu sortir d'un pays en guerre pour un pays d'islam. En fait, ça voulait dire surtout sortir d'un pays où on ne peut pas appliquer sa religion pour aller dans un pays où on peut l'appliquer. Deuxième forme, sortir des terres d'innovation. Pour aller dans des terres d'innovation, c'est des terres pseudo-musulmanes, mais par contre, en réalité, dans les faits, la religion n'est pas vraiment appliquée ou elle est appliquée de manière différente. Imam Malik a dit il n'est pas permis à quelqu'un de rester dans une terre où se font insulter les salafs. Là, il s'adressait à une. Voilà, les salafs, donc salafs, voilà, c'est les sahaba. Troisième catégorie, sortir d'une terre où l'illicite est majoritaire. Donc l'illicite, le haram, est majoritaire. Quatrièmement, fuir pour sauver son intégrité physique. Autrement dit, pour sauver sa peau. Comme Ibrahim alayhi salam. Cinquièmement, fuir un pays où il y a une maladie contagieuse. D'ailleurs, justement, le prophète sallam avait instauré une des premières règles de ce qu'aujourd'hui en médecine ils appellent la mise en quarantaine. Il avait dit que si il y a un pays dans lequel il y a une maladie. Donc, s'il y a un pays où il y a une maladie contagieuse, ceux qui sont à l'intérieur ne doivent pas sortir et pour ne pas la répandre plus loin, et ceux qui sont à l'extérieur ne doivent pas rentrer pour pas prendre le risque d'attraper la maladie. Sixième forme, fuir pour sauver ses biens, donc ses biens matériels. Voilà, la deuxième partie, donc l'immigration de demande. L'immigration, on va pour chercher quelque chose. Donc, première forme, c'est le voyage, la recherche de la sagesse ou de la méditation. Aller voir des endroits où il s'est passé des choses importantes, historiques, il y a des ruines, etc. Pour méditer justement sur ce qui s'est passé ici. Ou comme a dit l'imam aussi également des endroits où les choses marchent bien. Aller voir aussi comment ça fonctionne chez eux pour en apprendre quelque chose. Ça fait le voyage de la méditation. L'exemple qu'il nous a donné dans le Coran, c'est celui de Dhul Qarnayn qui a fait le tour du monde pour voir les mystères, pour voir ces mystères. Deuxième forme de voyage, donc de demande, le voyage de pèlerinage. Celui qui va faire un pèlerinage, il va demander des choses au Seigneur. Justement, là, troisièmement, voyage pour le djihad. Quatrièmement, voyage pour gagner sa vie. Alors là, l'imam a fait une grande parenthèse qui a duré un bon moment, je vais juste faire la résumer. الناس كثيرة ترضى لك الشوماج 200 يورو 300 يورو بالمليون يعيش بها أولاد لازم تتعرض للذل، لازم تتعب بك ابحث وصون نفسك وصون عرضك وراك مسلم العمل راه واجب عليك
ولازم تطلبه وما تعولش غير على هذاك الامور هذه ولا تحوس على الطرق اللي توصلك للشوماج ولا كذا وتمونتي Donc, voyager pour gagner sa vie, non seulement est autorisé, mais il est même encouragé. Vivement encouragé. Ce qui frappe l'imam, c'est que de voir des gens qui seraient capables de se contenter du minimum vital et de vivre d'une manière, c'est même plus humble, c'est carrément humilié, et se contenter de ça, plutôt que de voyager, de partir et d'aller chercher quelque chose, enfin d'aller chercher du boulot. Moi, ce qui m'a frappé, par contre, c'est justement de voir à quel point l'imam a développé ce sujet, alors que beaucoup d'autres religions, quand ils parlent de spiritualité, il y a l'impression que la religion, c'est le contraire du matérialisme. Tu ne peux devenir religieux que si tu fais vœu de pauvreté. Alhamdulillah, notre religion, la religion du juste milieu, elle nous dit d'équilibrer entre les deux. Et donc, gagner sa vie, c'est un droit, c'est un devoir. L'imam s'est arrêté dessus longuement, on l'a dit. Notamment, il a raconté l'histoire d'un homme qui partait en voyage pour aller gagner sa vie. Et il est revenu. Et il a croisé un de ses amis. Il lui a dit, voilà, j'allais pour partir, mais sur la route, j'ai vu quelque chose de magnifique qui m'a dissuadé de partir. Il est parti pour gagner ma vie, mais j'ai vu un truc. Il m'a dit, c'est quoi? Il m'a dit, voilà, en partant, j'ai vu un oiseau dans un nid, un oiseau quasiment handicapé, qui ne bougeait plus. Et j'ai vu un autre oiseau en bonne santé qui allait lui chercher la nourriture et qui allait venir lui la poser dans le bec. Il dit, donc, à ce moment-là, j'ai compris que rizq, donc les biens, ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son ami lui dit, ah oui, c'est ça la morale que tu as retenue. Tu as vu deux oiseaux, tu as retenu celle de l'handicapé. Il dit, tu préfères pas être celui qui bouge et qui donne, plutôt que d'être celui qui dépend des autres et qui devient un poids. Et comme pose l'imam la question, comment est-ce qu'on peut être charitable si on n'a pas de quoi se nourrir soi-même? Il insiste aussi encore sur un autre point. Le fait de nourrir ses enfants et sa femme, sa famille, c'est considéré comme une sadaqa. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite le hasanat. Le fait de nourrir ses enfants, ce qui paraît logique, c'est instinctif, et ben, c'est une récompense dessus. Et il s'est arrêté aussi sur la vie du prophète avec Aïcha, quand elle mangeait, donc elle mangeait un bout de viande sur c'est une parenthèse, même ça, donc pour voir le comportement du prophète, même si c'est un peu en dehors du sujet, c'est quand même très beau de s'y arrêter. Aïcha, quand elle mangeait un bout de viande, le prophète prenait le morceau et il mordait là où elle a mordu, là il y a la trace de ses dents. Tellement l'amour qu'il a pour sa femme. Voilà. Et donc le hadith, c'est même la nourriture que tu poses dans la bouche de ta femme est une sadaqa, et donc est un don. Et là, l'imam s'est arrêté sur le fait que le prophète avait dit les femmes sont les sœurs des hommes. Le seul vrai devoir, c'est. Alors voilà, il avait dit que le seul vrai devoir d'une femme vis-à-vis de son homme, c'est le devoir conjugal. Le reste, c'est juste du bon comportement. Bon, comme il y a eu des personnes qui vont dire, mais obéir à son mari, oui. Une femme doit obéir à son mari. Mais l'homme doit aussi obéir à ses parents, à sa mère et. Donc voilà, les priorités, c'est aussi que l'homme. Pour dire que peut-il espérer être respecté par sa femme ou obéi par sa femme si lui-même n'a pas obéi à ses parents. Donc on revient après au vif du sujet. Donc le voyage, on l'a dit pour gagner sa vie, sur lequel on s'est arrêté. Le voyage de commerce, lui aussi également est autorisé. Bon, on va s'arrêter là. سفر التجارة باش تعرفوا يعني موضوع الرزق هذا مهم بزاف. رب العالمين حتى جعل التجارة والسفر والتجارة جعلوا سبب لإسقاط قيام الليل. هنا هم الحاجة باش ما تحسبش باللي التجارة خطرنا بعض الناس يشوفوه تاجر هذاك تاع الدنيا وما عنده حتى علاقة بالدين وهذوك يلموا برك ويحبوا يكبروا. لا يا أخي هو 19 رزق الأمر في التجارة. يعني هم سبحان الله ربي قال إن ربك يعلم
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه